बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और दुनिया के हर गोशे में बैठे प्यारे प्यारे और मोहब्बत करने वाले लिसनर्स को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हुसैन तिब्बती के सवाल से हम आगाज़ कर रहे हैं। बड़ा डाढ़ा सवाल है। वो कहते हैं और गुस्से से बोल के पूछ रहे हैं कि मैं लाहौर की कंपनी में 12 साल से काम कर रहा हूँ। सेल्स बॉय था, रनर से काम शुरू किया, फिर 3 बार तरक्की हुई और अब मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इज़्ज़त भी बहुत है, इख्तियार भी है, कंपनी को मुझ पे एतमाद भी है, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और खुश ना होने की वजह जो उन्होंने लिखी है वो बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि कंपनी एक और नया असिस्टेंट मैनेजर ले आई है और वो मुझसे यंग है और मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो मैं खौफज़दा हो गया हूँ, जिस वजह से सारी मेरी खुशी गारत हो गई है। ख़ातिन हज़रात, ये मसला सिर्फ दफ्तर में नहीं होता, ये घर में भी होता है। बहुत सी बच्चियाँ जो अब औरतें बन चुकी हैं, ख़वातीन बन चुकी हैं, तो वो गुस्से से पूछती हैं कि मैंने 10 साल गुजारे, 12 साल गुजारे, बाद में 30-30 साल गुजारे और कहा कि मुझे मेरी वफा का क्या बदला मिला, मुझे इस रिश्ते ने क्या दिया। अब ये साहब जो हुसैन साहब हैं ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे इस कंपनी ने क्या दिया। तो अल्लाह के बंदो, अगर हम चंद लम्हों के लिए गुस्सा एक साइड पे रखें और इंसाफ के साथ तराजू लेके बैठें, तो आप सोचें, यू आर ए रनर, यू आर ए पियन, और क्या थे आप, एक सेल्स बॉय होंगे ना, कि जो गाड़ी से सामान उतार के देते हैं दुकान पे और उनको रसीद देते हैं। पैसे नहीं ले सकते, रसीद देते हैं, पैसे लेने वाला दूसरा बंदा आता है, तो आप डिस्पैचर होते हैं, या फिर आप सामान को जो वहाँ से वापस आता है वो वापस पिकअप पे रख लेते हैं। पर उसी कंपनी ने आपको ये तजर्बा दिया, एतमाद दिया, एतबार किया, सिखाया, फिर आप ज़ाहिर है उस पर सुपरवाइज़र हुए होंगे, फिर आप जो ऑफिस के कुछ कामों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, फिर धीरे धीरे आपको मार्केटिंग का काम या लोगों को संभालने का, सुपरविजन का काम आपको मिला होगा, फिर आपने कंप्यूटर सीखा होगा, फिर आपने इन्वेंट्री सीखी होगी, तो तब जाके आप असिस्टेंट मैनेजर बने। अभी आप लोगों को कंट्रोल करते होगे, असाइनमेंट देते होगे, टास्क देते होगे। तालीम तो आपकी वही वाजबी सी रही जो पहले थी, वो आपने बेहतर नहीं की। आई डोंट नो मैट्रिक थी या इंटर थी, लेकिन इसके बावजूद आपकी ईमानदारी, आपकी कमिटमेंट, आपकी लगन, या यूँ समझें कि आपने जिस काम को सीखा उसकी वजह से आप इस मुकाम पे और मर्तबे पे पहुँचे। अभी कल ही मेरी सऊदी अरब में एक नौजवान से बात हुई और ही वॉज सो थैंकफुल टू हिज कंपनी। उसने कहा मैं यहाँ मोटरवे पे ये जो टोल टैक्स लेते हैं, रसीदें काट काट के देते हैं, उस पे था और उस वक्त मेरी तनख्वाह 6000 थी। फिर वो नौकरी जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हुआ, तो फिर मैं ट्रकों के वज़न पे मशीन पे चला गया, वहाँ मेरी तनख्वाह 4000 हुई और मैं घर में 2000 देता था और सोचता था कि उनका गुजारा क्या होता होगा और मेरा कैसे होता है। और फिर ही थॉट एंड देन ही मैनेज्ड। तो घर वालों ने उसको कहा कि हम तुम्हें एक टेडी पाई नहीं दे सकते, बट ही मैनेज्ड और वो सऊदी अरब चला गया। अभी माशाल्लाह वहाँ है। पहले उसकी तनख्वाह 1500 रियाल थी, फिर 2 हुई, फिर 2.5 हुई, फिर 3 हुई। फिर कंपनी, जब आपको याद हो बिन लादेन बंद हो गई थी, हरम में वो गिर गई थी क्रेन, उस वक्त वो बच्चा उसमें काम करता था और हरम में उसने 1.5 साल काम किया। कंपनी बंद हो गई, रिस्क फिर बंद हो गया, लेकिन उसने फिर नई कंपनी ज्वाइन की और वहाँ अब माशाल्लाह 6-7 हज़ार रियाल वो कमाता है। लेकिन ये सो कमिटेड, वो कहता था कि सर जहाँ मैं ईमानदार हूँ, मेरी कंपनी मुझसे, मेरे काम से इसलिए राज़ी है कि मैं उनकी ज़रूरत को पूरा करता हूँ। जो काम 3-4 लोग करते थे वो मैं अकेला करता हूँ। मुझसे पहले जो उनका मैनेजर था वो छुट्टी पे गया, महीने की वापस नहीं आया, तो कंपनी ने मुझे नाम नहीं दिया, पर हौले हौले वो सारे टास्क दिए, मैंने कर लिया। अब अल्लाह का शुक्र है मैं उस मनसब पे नहीं हूँ, लेकिन काम वो सारे कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपके अंदर का पूरा निज़ाम है जो आपको खुशी अता करता है। अगर कोई ख़ातून ये कहे कि 10 साल मैंने वफ़ादारी के साथ यहाँ रही, इसको बच्चे पैदा करके दिए और अब ये मेरे साथ ये कर रहा है, तो आप सोचिए आपने क्या वो कोई एहसान किया था। जब आपने वफ़ादारी निभाई, उसके बदले में आपको इज़्ज़त मिली, उसके बदले में आपको तनख्वाह मिली, उसके बदले में आपको घर मिला, उसके बदले में आपको रिकग्निशन मिली। यानी जिस जिस चीज़ का आप डिमांड अब कर रहे हो या अपनी नाखुशी के लिए उसको वजह बना रहे हो, उसकी कीमत आप वसूल कर चुके हो। आप तो खाली एक लड़की थे, उस मर्द की वजह से आप खातून बने, बाइज़्ज़त, अफीफ़ा, दोशीज़ा। फिर रब ने आपके दामन को बेटे से और बेटी से भर दिया, फिर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रब आपको ये ना अता करता और आप एक खाली झांझ और
خالی ٹھیکرے کی طرح ہوتے کہ جس کی زندگی میں کوئی نہ قیمت ہوتی نہ قدر ہوتی. پر اللہ نے تو آپ کو یہ مقام بھی اسی مرد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دیا. اس کے گھر میں آپ کو اپنا گھر مل گیا, آپ اس گھر میں کپڑے کے ساتھ, رزق کے ساتھ, روٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, پہچان کے ساتھ, فیس سیونگ کے ساتھ, یعنی جتنی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک لڑکی سے سفر کا آغاز کیا اور اس وقت باعزت ماں بھی ہو, بیوی بھی ہو. اب آپ کو اپنے میاں پہ غصہ آ رہا کہ میرے میاں نے یہ ایک اور طرف کیوں جا رہا ہے, افیئر کر رہا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کر لی ہے. تو سوچئے کہیں تو وہ گیپ ہے جو آپ نے فل نہیں کیا 12 سالوں میں, یا جتنا سکوپ تھا, جتنا پوٹینشل تھا. اب یہ بچہ جس نے یہ سوال کیا ہے اس نے بہت کام کیا ہوگا, پر کچھ کام تو ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایک پڑھا لکھا بندہ چاہیے ہوگا جس کو اگر اس کی سکسیشن پلاننگ کرنی ہو, کمپنی نے اس کو بہت اوپر تک لے کے جانا ہو, تو آپ کو اس کا ویژن بھی دیکھنا پڑے گا, اس کی تعلیم بھی دیکھنی پڑے گی, اس کا قد کاٹ بھی دیکھنا پڑے گا, اس کا بولنے کے اطوار بھی دیکھنے پڑیں گے. اچھا, ہر جگہ مشقت کرنے والا مشقتی آدمی ریکوائرڈ نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پہ آپ کو انٹلیکچوئل چاہیے ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانے والا چاہیے ہوتا ہے جو حکمت عملی بنا کے دے. اور کچھ جگہوں پہ جیسے بہت سے مرد ہیں, اگر ہم واپس گھر کی طرف جاتے ہیں تو بہت سے مردوں کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جب جائے میری بیوی تو چلتی ہوئی اچھی لگے, اپنے آپ کو کیری ٹھیک سے کرے, اپنے آپ کو سنبھالے ٹھیک سے, کسی تقریب میں لے کے جاؤں, کسی ملک میں لے کے جاؤں, سیر پہ لے کے جاؤں, تو مجھے ایک اچھی فیلنگ ہونی چاہیے. ظاہر ہے اگر ان 10-12 سالوں میں اپنے گھر سنبھالتے اور بچے پیدا کرتے اور اپنے آپ کے اتنے سالوں سے گزر کے ایک موٹے سے, بھدے سے, بے ترتیب وزن کے ساتھ ہو گئے ہو اور میاں کی سنتے بھی نہیں ہو, اپنے بچوں کے ساتھ آپ شاؤٹ کرتے ہو, شور مچاتے ہو اور گھر میں بات بات پہ کل کل کرتے ہو, تو وہ جو باہر کام کرتا ہے, اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مردوں کی سائیڈ لے رہا ہوں, میں آپ ہی کو بچا رہا ہوں. آپ ہی کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کی زبان پہ ناشکری آتی ہے, جب بھی آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے 12 سال, میرے 20 سال, میرے 25 سال, میرے 40 سال کیا ہوئے, تو کہیں نہیں گئے ہوئے. ان 40 سالوں کی عزت, ان 40 سالوں کی خوشی کم بھی ہے تو آپ کی پہچان, آپ کا مقام اور مرتبہ, آپ بے اصل نہیں تھے, آپ روٹ کے بنا بھی نہیں تھے, آپ کی جڑ تھی اس دنیا میں, اس ملک میں, اس شہر میں. آپ جب موو کرتے تھے تو آپ پہ حفاظت کے ساتھ ایک مرد کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا. ایک خاندان کی آپ بیٹی تھے, ایک خاندان کی آپ بہو تھے, اب ایک خاندان کی آپ ماں ہو. یہ سارے درجے انہی 10-12 سالوں میں بنتے ہیں. ہم کسی ایک بات پہ غصہ کرنے کے بعد جب ہر چیز کو مٹی کر دیتے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا. حالات تو ویسے رہتے ہیں, ضرورتیں بھی ویسے رہتی ہیں, پر آپ اپنی جگہ دکھ اور ناخوشی کو اپنے دل پہ اور اپنی روح پہ اتنا اوڑھ لیتے ہیں. اب سوچئے کہ کمپنی کا حق ہے وہ جب جی چاہے ایک اسسٹنٹ مینیجر کیا وہ 4 رکھ لے, کیونکہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کو بڑا ہونا ہے, اس کو اپنے کام کو بڑھانا ہے. تو جس نے اس لڑکے کو زمین سے اٹھا کے یہاں کیا, اس کا حق تھا تو کیا, ورنہ نہ کرتا. تو اب اس کو اتنا ہی حق ہے, آپ اس کا حق واپس نہیں لے سکتے, سلب نہیں کر سکتے. وہ کسی اور کو لے کے اس کے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے. کمپنی کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہی کو ہمیشہ پروموٹ کرے. اس کو جس لیول پہ لے کے جانا ہے اس لیول کی جو ضرورت ہے, اسپیسیفیکیشن ہے, ڈسکرپشن ہے, اس کے مطابق بندہ چاہیے ہوتا ہے, وہ جائے گا. کمپنی آپ کی ملازم نہیں ہے, کمپنی آپ کی مجبور بھی نہیں ہے, کمپنی آپ کی ماتحت بھی نہیں ہے, اور کمپنی نے یا کمپنی کے مالک نے اپنے کسی ملازم کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہیں کیا ہوتا. اگر ہوگا بھی تو یہ ویلڈ بھی نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا, عقل اس کو نہیں مانتی. اسی طور پہ یاد رکھیے کہ اگر آپ گھر کی مالکن ہیں, خاتون خانہ ہیں, تو آپ نے میاں رکھا ہوا نہیں ہے, میاں کو آپ نے پالا پوسا نہیں ہے, میاں آپ کو بیاہ کے لایا اور میاں نے آپ کو اپنا نام دیا. سو اس خوشی کو, اس عزت کو ہمیشہ اپنے سر پہ رکھا کریں, اپنی آنکھوں میں رکھا کریں. اپنی خوشی کو بچانے, برقرار رکھنے, بحال رکھنے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے. اگر اس دائرے کو تنگ کیے بنا کوئی نیا بندہ آ رہا ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کا میاں اس کو لے آتا ہے, تو پھر آپ کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں. جو خوشی ہے اس کو ضائع کر دیجئے, لڑنا شروع کیجئے, لڑتے لڑتے یہاں تک یہ کہ آپ نیم پاگل ہو جائیے.
उस नीम पागल होने के नतीजे में ये भी मुमकिन है आप बेहोश होकर गिर जाओ, ये भी मुमकिन है आपको कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये भी मुमकिन है आपको डिवोर्स हो जाए, ये भी मुमकिन है कि आपसे बच्चे छीन लिए जाएं, ये भी मुमकिन है कि आपको इस उम्र में दोबारा से नौकरियां ढूंढनी पड़ें, और ये भी मुमकिन है कि आपको नानफ़क़े का मसला पैदा हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि पीछे घर में ना माँ हो ना बाप हो और पीछे कोई संभालने वाला ना हो। उस लम्हे अकल किसको चाहिए? आपको चाहिए। उस लम्हे उन 12 सालों की 20 सालों की कीमत वसूल करने या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिमांड करने और हालात को ख़राब करने और अपने आप को नाखुशी के तालाब में गोते देने से बहुत बेहतर है कि रुक जाइए और सोचिए कि गलती कहाँ हुई, कोताही कहाँ हुई, क्या मैं उस लेवल पे नहीं आ सकी, उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इन बच्चों की वजह से और बीते माह साल की वजह से उसको अहम जानना छोड़ दिया, उसको अपना बॉस समझना छोड़ दिया, उसको घर का सरबराह समझना छोड़ दिया और उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। हम आम तौर पे आधी अधूरी बात करते हैं, इस सवाल में भी आधापन है। हुसैन साहब ने ये नहीं बताया कि इनको सुपरसीड करके जो नया बंदा लाया गया है, आखिर कुछ काम तो ऐसे होंगे जो इनसे नहीं हो सके होंगे। रिपोर्टिंग नहीं हो सकती होगी, कंप्यूटर पे नई प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती होगी, नई स्ट्रेटजी होती, कोई एक्सपेंशन होने वाली होगी, वो नहीं कर सकते होंगे। मर्द के मामले में हम उसे कंपनी के तौर पे नहीं ले रहे, लेकिन मैं तो एक दलील के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि नाखुश होना हो तो जब चाहे हो जाइए, और अपनी खुशी को बचाना हो तो आप बड़े किसी सानहे और वाक़े को फेस भी कर सकते हैं, झील भी सकते हैं। ये मत कहा करें कि 12 साल की वफ़ादारी के बाद ये क्या हुआ, अब हो गया, इट्स ए इवेंट, ये वाक़या था, हो गया। इस वाक़े से पिछले सारे सालों की खूबसूरती, उनकी मजबूती और उनकी अच्छाई को आप दरिया बुर्द न किया करें। आने वाली चीज़ को अगर ये हो जाए तो ज़रा एनालिसिस करके देखें कि कितना रद्दमल देने में फ़ायदा है और कितना रद्दमल देने में ये ओवरडोज हो जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा रब आप सबको बड़े नुकसानात से बचाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।